যতन खुलुमखा हामबाय चिनी ताकुक डेभिड मुरा सिंह बो दिल्ली थांनाय तिप्रासनि बांगै ओ हानि बुसानि बांगै थांनाय बनिनि बांगैया आनि बांगैया जतनि बांगै पेदाल यात्रा कक तो साजानाय गोबां मा दं जों बनो साइमाव बाहायके ताबोनो बो दिल्ली हायके थांगा नांगौ बाहायके प्लेन दं ट्रेन दं गोबां मा थांनानै लामा दं बनि बिसिं रिजन दं बनो मावान सकनाय नेरौनो कायसा ओ हानि बुसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेरो जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारत बर्षनो 1200 থেকে 1500 বছর চিনি মুসলিম শাসন খাইজাক যত সিউ হাপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংছি সংখ্যালঘু চুংনো সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়ানসক নাইগ্রা দেখিসা ওয়ানসক দি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসক দি নিজিন লোক রগ্ন निजिनि बर' रग्न निजिनि बुखुं बारानो हायके दे सुमानाय गोबां मा कमेन्ट बसि बुइनो फुरुंमानि सि तमाफु हायके पदेर पद साइ दङ ओ बरं नां साना मुसुगु बाखा दालाल दंबायो ओ हा बुसानियो ओ हाओ जे हायके दंनाय এই 10 বছর পরে 20 বছর পরে ওয়ান সক নাইদি কাইसा ভিডিও आं एड खाइरनां तलाव ओ हा त्रिपुरा बिसिङो आगे त्रिपुरासा करैफो उपजाति जनजाति करैफो बुझो पारसेंट 0.6% 5% दङ কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি এইখানে যে লোক সংখ্যার হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা আর এই জায়গাতে উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56% তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে অনেক বেশি প্রায় মানে কি বলবো 47% লোক উপজাতি জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে ওয়ানসা টংফু ব্যাংনি ওয়ানসে ফাইবারো ব্যাংনি ওয়ানসা ফাইবা 184 জন রাজা সভাবা রাজালে সভা ও 100 বড় কমানি বিসিङ রাজা মানে 100% যদি 80% সুবু 6% ওয়ানজি সরি তিপ্রাসা টং আনি কক অ্যাকর্ডিং টু বনি অমনিতা 6% যদি তিপ্রাসা টংখানকে 183 জন রাজা ব্যাংনি ফাইব 183 জন রাজা ও ত্রিপুরাও শাসন খাইনাय বরলে ব্যাংনি ফাইবা आनी कक्षे बनो ब्यानी फाइब वान सारो दे मनो राजा न तिप्रासानो मासानो हाइके तोय फाइ बनो दे राजा खाइना हाइके चंग हाइके दे खाय ताबक नि दिन ओ हानि बुसा नेता कतरंग माया सबां माबा ने जदि उमाखे मासा मासा अंगु ओ रां चानाय ब हाइके दफानो चुबानाय दफानो उन्नति खाइना दफानो म खाइना हिनै जागा सगै रां चावै निजिनि कुड बैलेंस बैंक बैलेंस निजिनि अट्टालिका नक तांगु बसाबुतैनो हाय रां काबांमा अमेरिका रो लंडन रो बहायसिं दङ जों एडिसियो दं खायु आं एडिसिनि बसा जों सुजुग सुबिदा माया स्कुल कुरै हस्पिटाल कुरै मुंसा फुरुंनाय जागा कुरै स्कुल दंखांखे मुसुक मुरुग माहिके बाक्सासि आनो काइसास एग्जांपल फुनुं मानाय दे नेरो फुनुं मानाय दे ओ बहाय कमेन्ट खाइनाय रौनो आं साना मुसुगु नेरो आनो फुनुं मानाय दे काइसा फुनुं दि एडिसि बिसिङो प्राइवेट स्कुल या सरकारी स्कुल नन एडिसि हाइके डेभलप के दङ बहायके फुनुं मानाय दे स्कुल दङ कलेज दङ इन्स्टिट्यूशन दङ मेडिकल सिस्टम दङ सैनिटेशन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी लामा दङ दे गरि प्रमाण रमाया आनी एलाकानि कगनो आं साइ दङ हापा नेरो अर कमेन्ट खायो डेभिड मुरा सिंह बनो बुइनो फुनुं मानि बनो हाइके थांगो नेरो लाचिया दे नेरो लाचि इच्छा लाचि मुं करि दे पा अरे खरकसा बर दफानि बांगै निनि जातिनि बांगै निनि बांगै आनी बांगै जकनि बांगै ओ एडिसिनि जे ताबो बहाय कंडिशन दंमानि बांगै ब्र काइसा प्रोटेस्ट खाइना बबो काइसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा बबो उ गणतन्त्र देशनि काइसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा नेरो सिया आसु मसुक दे नेरो हा हारि डेभिड मुरा सिंह ताकुक नं थांनि एनीवे जों नि लगे दङ हायनि आं ते काइसा कक तेवासा रिपिट खाइ दङ ओ देश 1200 থেকে 1500 বছর মুসলিম শাসন খাইনাय ताबक मुस्लिम नि बांगै खरक सासन नेता करि बाजानाय
masa sare takri bata nai masa sana takri kok sanai kai saya siring sini id puja poro jong bulayu toglai musuk tamani bumti boro musuk phalu jong painamai pore jong bu hai sinai di wan sok nai di kisa kogno jong ko asuk dorok jong oitasar khai tong sara bharat borso asamo nai di bahayung tong sudu nero bor thangnai ba boro thangnai u hano yakari bor thangnai ba tau percentage nai di temporary percentage bahai ke tola khai tong nai di wan sok nai di lasimung bela lasimung sa